Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? How are you students? Semoga semuanya sehat walafiat ya, dan semangat untuk belajar. Materi hari ini adalah tentang past continuous tense. Kalian akan mengetahuinya dan akan menguasainya insyaallah. Kita sering mengungkapkan kegiatan yang sedang kita lakukan sekarang. Sebagai contoh ada sebuah pertanyaan, what is he doing now? Apa yang sedang dia lakukan sekarang? He's reading a book now. Dia sedang membaca buku sekarang. Jika kegiatan sedang dilakukan, maka menggunakan verb ing. Contoh kata kerja yang lain, reading, running, sleeping, dan lain-lain. Pola mudahnya adalah subject plus to be, pilihannya is atau am atau are, plus verb ing. Contoh kalimat yang lain, they are playing football. Mereka sedang bermain bola sekarang. She is listening to music. Dia sedang mendengarkan musik sekarang. Dan ingat, to be, is, am, are tergantung subjek. She, he, atau it menggunakan is. They, we, you menggunakan are, sedangkan I menggunakan am. Sebagai contoh, she is reading newspaper now in the living room. Dia sedang membaca koran sekarang di ruang tamu. I am riding a bicycle with friends right now. Saya sedang bermain sepeda dengan teman-teman sekarang. They are working at home now. Mereka sedang bekerja di rumah sekarang. Nah, kalau kita mengungkapkan kegiatan yang sedangnya tapi bukan sekarang, bagaimana caranya ya? Tuh, jadi maksudnya sedangnya itu kemarin, sedangnya itu minggu lalu. Sebagai contoh dalam kalimat, what was he doing at 4 o'clock yesterday afternoon? Apa yang sedang dia lakukan jam 4 kemarin sore? He was playing football at 4 o'clock yesterday afternoon. Dia sedang bermain sepak bola jam 4 kemarin sore. Nah, dari contoh itu jam 4-nya bukan sekarang kan, tapi jam 4-nya itu kemarin sore. Tuh, contoh waktunya yang lalu seperti yesterday, last week, last Sunday, at 3 a.m. yesterday. Bagaimana caranya? Nah, ini dia polanya anak-anak. Jadi, kalau sedangnya itu dilakukan pada waktu lalu disebut dengan past continuous tense. Polanya tidak menggunakan is, am, are, tapi menggunakan was ataupun were to be-nya. Kalau was buat she, he, it, dan I, sedangkan were untuk you, we, they. Contohnya, I was playing. You were playing. We were playing. They were playing. He was playing. She was playing. It was playing. Ya, di sini bukan sedangnya sekarang, tapi sedangnya itu menunjukkan waktu lalu. Tadi kan contohnya apa? Yesterday, last week, dan lain sebagainya. Dan ini pola kalimat pertanyaan, was, were dipindahkan ke depan sebelum subjek. Contohnya, were you playing? Apakah kamu sedang bermain? Nah, jadi was, were-nya ditempatkan di depan ya anak-anak. Sedangkan pada kalimat negatif,
tinggal ditambahkan not saja. Contohnya, I was not playing. Saya tidak sedang bermain. Ya, jadi polanya harus dipahami supaya mudah untuk membuat kalimat. Pada past continuous juga sering menggunakan penghubung when or while. When bisa berarti ketika. Contohnya, when he arrived at home, I was watching TV. Ketika dia sampai rumah, saya sedang menonton TV. Atau when bisa taruh di tengah anak-anak. I was watching TV when he arrived at home. Saya sedang menonton TV ketika dia sampai rumah. Lihat polanya baik-baik. Setelah when, berikutnya adalah subjek kata kerja kedua. Ingat-ingat nah ya. Tuh. Sedangkan while artinya sementara. Contohnya, while she was painting a picture, we were swimming. Sementara dia sedang melukis gambar, kita sedang berenang. Atau boleh ditempatkan di tengah-tengah. We were swimming while she was painting a picture. Kita atau kami sedang berenang sementara dia sedang melukis gambar. Lihat polanya. While berikutnya adalah verb ing. Itu perbedaannya ya nah ya. Kalau when berikutnya verb to, sedangkan while berikutnya adalah verb ing. Dan itu digunakan untuk dua kegiatan yang digabungkan. Supaya lebih jelas, silakan menonton video berikutnya ya anak-anak. Nanti setelah menonton video, harap kerjakan halaman 119. Dan segera dikumpulkan lewat foto ke Mr. Maulana ya anak-anak ya. Terima kasih. Why are you crying, Nick? I had a terrible day. You didn't answer my call. I called you at 12 o'clock. I was having a surgery at 12 o'clock this morning. We use the past continuous to talk about something happening at a particular time in the past. A surgery? I was driving my new car when suddenly a tree appeared in front of me, and I crashed into the tree. We use the past continuous to talk about something that was happening continuously in the past when another action interrupted it. Then, the medics took me to the hospital. The doctor was examining my leg while I was sleeping. We use the past continuous to talk about parallel events or actions in the past. At 12 o'clock he was driving his car. He was lying on the street when the police arrived.
She was calling him while he was having a surgery.